Usipende vitu vya rahisi, vitu wenye vya kupenda kufaulu mbio mbio. Unaona pale kwenye huko ukienda kwa masomo, unaenda unajifunza. Unasikia? Baada ya miaka 5 huko tayari kusacrifice miaka 5, miaka 10 ujue kile kitu. Kenda fa upilote. Na vitu usome upilote, ufahamu kisi upilote inawaka, kisi inatumika. Unasikia? Usikue mtu kupenda kila kitu tufanye mbio mbio. Upende sasa tusha mwaka 2026 tushakuwa na miezi 3 hii tushafanya. Sasa Julie depuis janvier ilianza mpaka hivi tushafanya kitu gani kia maana? Unaona? Usikue natafuta resulta ya teke upate result ya rais. Kwa najikaza kama unapenda ujue kitu, jikaza ujipe muda ujifunze. Unapenda ujue lugha, hautaiwaka lugha mwezi moja, miezi 2 ama na Mungu anayejua. Inabidi ujifunze, usome, ujifunze kwa wenzako, ujifunze juu kuwe na maatu zote, kuwe na skills ya maana mwele lugha, ujue sa lugha. Juu unateza enda ishi first kwa ya lugha, kama utaki kujifunza na utajua. Unasikia? Mimi kwa sema pale kwenye jikaze, uendelee kujifunza. Usipende vitu vya rahisi. Usione wenzako kwa tembeza gari, muulize maisha yake, joanze tembeza gari kutia mbingapo. Usione mtu kuna permis de conduire, ulize uko na permis de conduire. Sasa tu alienda tu pale akalipa pesa kaipata. Unasikia? Unajikaza kutake risk ya kufanya vitu na kuwa mtu uvumilivu na kubali kila kitu kikisitakuwa. Usikue mtu kupenda tu vitu vya rahisi tu. Kupenda tu faulu tu rahisi tu. Mwezi moja, miezi 2 na unaanza kuuza 6 fingers, 20 fingers, unaanza kuuza pesa za wazimu. Hapana. Maisha iko vile. Maisha kila siku ni kuwa mtu uvumilivu. Kila siku ni kujifunza. Juu vitu vinaanza kulipa. Tumetumikia panda muda, ulisoma. Juu siku sasa kwenda mjini. Nasikia nenda mjini. Au ende mjini tu nalamuka tu nenda mjini. Hapana. Uenda mjini unaanza fanya exercise siku baada ya siku. Après 6 mois inani ndio unaona result inatoka. Ushakuwa na 6 pack, ushakuwa na misuli. Juu ya ile commitment ulikamata. Unajikaze, usipende vitu vya rahisi. Gym ndio kitu ya kwanza inakufundisha kwanza hakuna kitu cha rahisi mwa dunia. Kila kitu kizuri kitu unapata. Inabidi ukitumikie. Inabidi ukifahamu kisi ya kukitumikia, kisi ya kufanya. Unasikia pale, usifanye tu vitu kisi huko tunalamuka tu. Unasikia kila kitu kujifunza. Unasikia pale kwenye huko tunajikaza ni kujifunza, ujifunze kuwa wadogo, kufahamu kila kitu kisi uko neno. Sio simingi ni kuwafanyia video. Naifanya sana ni kuifanya nafasi ya fujo nafanya vile juu na wewe kupatia nguvu na wewe juu kama kila kitu yote inakuwa ni momentum kuendelea kujifunza, kuendelea kufahamu, kuendelea kujitia nguvu na kila kitu yote juu ukue excella. Unasikia? Mimi sifanye video, ni kufanya video ya real life. Niko mwenyewe. Unasikia? Juu kujikupatia akili na ujue nini utaendelea kufanya juu kusaidia. Usiendelee kutaka vitu vya rahisi. Shortcut haiko ya mzuri. Vitu ya shortcut ni shortcut kabisa. Ulikunywa wakupatia ukunywe kila vere 2 ya maji. Unakunywa tu kanani kakipande tena katuni. Unadhani itaisha? Haitaishi. Ndio maisha yote iko vile. Maisha ni commitment. Haiko maana tu kitu nalamuka unafanya kitu. Hapana. Na kitu mzuri kama unapenda ujue kitu, jifundishe kuwa dogo, kwa watu wanajua na ujue kwa tayari kulipia kile kitu. Juu kifahamu kikusaidia maisha yako. Kama una ule uwezo kwa tayari ya kusacrifice muda wako, ukijue juu commitment, juu tusiwe na damu. Commitment inatufanya tukue hivi gisi tu. Nasikia ndio usipende vitu vya rahisi. Usipende vitu vya bure. Kwa sababu hakuna kitu cha rahisi. Uulize wa musicien hapa tu wanajulikana. Bote hakuna mtu mwalifikia mstandard kwa mrais. Inabidi usacrifice kitu fulani juu upate kitu. Inabidi utie commitment juu upate kile kitu. Nasikia pale
kama unasikia hii video, chikazi like pale, comment, subscribe na sota comment juu nini kitakusaidia kwa hii video. Mungu abariki, tukutane tena mwingine kroniki. Chao.